Stasiun Manggarai. Hai. Welcome to Airport Railway Services, Juga. leaving for Manggarai Station. Stasiun berikutnya, Batu Ceper. The next station is Batu Ceper. Perhatikan barang bawaan Anda dan hati-hati dalam melangkah. Dear passengers, please check your belongings and mind your step. Seluruh penumpang dipersilakan menempati tempat duduk yang tersedia. Dear passengers,